kami. Ha? Tawa kami na tawa ni Joseph. Sinulit na himig eh. Oh. Kaya pala sa akin friend. Picture na to eh. Macho. Picture na. Ito ka natin yung ano, sendo. Bye! Macho. Ay. Pero natin si saksak mo. Nagkasend ko eh. Kahit saksak na kay Mano, kahit limandahan. Dali lang. Kailangan. Kita ba? Nga. Chicks! Sino yung gumawa ng apple tree? Yung nakatay na. Si Steve Jobs. Wow! Yes! Yes! Ow! Ow! Video ko lang to. Tanga mo, post ko to sa ano. Post ko to sa YouTube. Ay, tama sa YouTube. Saan? Siyempre ako, joke lang. Huwag na. Number 42! Tutoy! Tut. May manabo. Yun o. Daming trending topic yan. Yung. Sige mo nga yan. Lagi na yung trending yung topic mo. Ay, God. Sana lagay ko sa Facebook. Pati sa ano. Sa... Yun o! Paggago. Kilala ko yun. Tentahan ni Pitoy. Ah, bili. Ito yung boy picked up the movie. Saka nagalit nga yung flip-top dun eh. Eh, Oo. Parang ano daw. Basta nagalit eh. Parang ano. Parang binaboy daw. Ewan ko dun. Nag-comment yun sa ano. Flip-top Battle League. Yung fanpage ng flip-top. ano ba ah? Bell. Okay na siguro to. Masaling ko pa yan. Tutoy. Tutoy. Gano'n Gano'n ka? Hindi, gano'n ka. Gano'n ka. Perfect. Tangin na dis. Uy mo, tangin na dis.